Savadi. Savadi. Et après, ça peut aller jusqu'à 8 ans. Ça dépend de ce qu'on choisit. สวัสดีมาวันนี้มาเจอกับสาวติ๊กสาวลาวในฝรั่งเศสหรือว่าสาวลาวอองฟรองซ์มื้อนี้เห็นบ่สาวติ๊กมีหมู่มาเฮ็ดวิดีโอนำสาวติ๊กก็คือว่าเอไนดาสาวติ๊กเว้าเอไนดาบ่ถูกเป็นเอไนดาภาษาบาสหันแหละนี่ Non, c'est pas grave. Savadi. Savadi. Je m'appelle Eneida Mazalafit. Je suis la voisine de Tik, Laurendi, Ganish et Katisha. J'habite à Saint-Jean-de-Luz en France et je vais au lycée à l'école. เป็นเพื่อนบ้านนั่นแหละเพื่อนบ้านที่เอาอันขนมเอาไว้เอามักหมายมาสาวติ๊กตลอดล่ะทุกคนเอาอันเลกุมเอาผักอย่างมาสาวติ๊กตลอดอันนี้แหละเป็นเอเนดานี่แหละฮะมื้อนี้เอเนดาสิมาเว้าเกี่ยวกับระบบการศึกษาอยู่ประเทศฝรั่งเศสเกี่ยวกับ education ว่าซั่นซะเอเนดาสิมาเว้าสู่ฟังว่ามีอีหยังแด่สิแน่แล้วก็สาวติ๊กก็อ่านคร่าวๆแล้วมันก็มีแบบอีหยังอันคือกับอยู่ลาวเฮาบางอย่างแต่ว่ามันอยากน้อยนึงทุกคนอยากน้อยนึงอยากแบบมันมีอย่างแบบเป๊ะสิล่ะแบบอยู่ลาวเฮาเป็นแบบนี้แต่อยู่ฝรั่งเศสเป็นอาสิไปนะje dis c'est un peu compliqué oui. C'est le même mais pas le même oui. Donc on va vous présenter l'éducation en France. Donc l'école est obligatoire pour tous les enfants de l'âge de 3 ans jusqu'à 11 ans. Donc, il y a 2 types d'écoles. Les écoles publiques, donc c'est des écoles gratuites, et les écoles privées, elles sont payantes. ก็คือว่ามีก็คืออยู่ลาวเฮานี่2ประเภทแต่อยู่ลาวเฮาอันรัฐบาลแล้วโรงเรียนรัฐบาลก็ได้จ่ายหมดบ่อยู่ฝรั่งเศสก็คือว่าอันมี2คือการโรงเรียนรัฐบาลก็คือว่าฟรีทุกอย่างแล้วโรงเรียน private นั่นก็ไม่ได้จ่ายเงินอันนั้นมี2อันนั้นได้ Ensuite, pour manger le midi, entre le matin et l'après-midi. En France, on peut manger à la cantine, donc c'est à l'école, ou on peut rentrer chez nous. อันนี้ก็ความแตกต่างคืออยู่ลาวเฮาเนาะอันหลังจากอันกินข้าวอาหารสายสันซะอยู่ฝรั่งเศสก็คือว่ามีอาหารให้กินอยู่บ้านถ้าใครอยากกินก็กินตอนสายแต่ว่าอยู่ลาวเฮาบ่มีtout ça manger à l'école peut manger à l'école tout oui. อันแหละ Après, donc, la première école, elle s'appelle l'école maternelle. Donc, la première année, c'est la petite section, donc comme Ganish. Donc, c'est de 3 ans jusqu'à 4 ans. Après, c'est la moyenne section, donc de 4 ans à 5 ans. Et après, c'est la grande section, donc de 5 ans jusqu'à 6 ans. อันแหละก็คืออยู่ฝรั่งเศสก็มีแบบอนุบาลทุกคนเป็นแบบอนุบาลก่อนสิไปเข้าโรงเรียนเป็นเตรียมอนุบาลโรงเรียนอนุบาลว่าซั่นๆแล้วก็คือแบบเข้าแล้วมาจำแนกเป็นอันปีที่1ปีที่2จากปีที่3สิแต่อยู่ลาวสติ๊กบ่แน่ใจอยู่ลาวสติ๊กชื่อแต่โอเคมีโรงเรียนอนุบาลก็โอเคโรงเรียนอนุบาล Donc après c'est l'école primaire. Donc la première année elle s'appelle le CP. Donc c'est de 6 ans jusqu'à 7 ans. C'est l'année où on apprend à lire et à compter. Après c'est le CE1. Donc de 7 ans jusqu'à 8 ans, le CE2, donc de 8 ans jusqu'à 9 ans, le CM1, donc de 9 ans jusqu'à 10 ans, et le CM2, donc de 10 ans jusqu'à 11 ans. De 10 ans jusqu'à 11 ans. อันแหละแล้วบัดนี้อันหลังจากอนุบาลเนาะหลังจากนั้นกับ primary school ก็คือเป็นโรงเรียนประถมของเฮาบ้านเฮาก็มี5ปีคือกันทุกคนมี5ปีคือกันก็คือว่าบ้านเฮากับป.1 โอลาวเสียสั่งป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 แต่ภาษาฝรั่งเศสก็คือเอเนดาบอกไปเมื่อกี้หั่น Mais ici comment Quand on sait déjà tout dans une classe, oui, on peut passer à celle d'après. Mais c'est pas payant. Ah bon? Oui, on peut sauter une classe. Par exemple, on va de là jusque là, mais quand on est ici, on sait tout. On s'ennuie en classe, mais on peut aller là. Mais c'est pareil pour partout. C'est ça? Oui. Si tu peux pas, comment? Tu peux passer? Oui. Ah bon? Oui. จะได้ให้ฟัง
ก็คือว่าอันประถมชั้นประถมมีป .1 ป .2 เนาะอันภาษาฝรั่งเศสก็มี CB CP อหย่างล่ะปีอันเป็นป .1 ของเฮาก็คือว่า CE1 เป็นป .2 ของภาษาลาวแล้วก็ CE2 เป็นป .3 CM1 เป็นป .4 แล้วก็ CM2 เป็นป .5 ทุกคนก็คือว่าทุกๆปีแล้วมันมีอายุแบบป .1 เริ่มจาก6ปี5 7ปีแล้วหลังจากนั้นถึงว่าเจ้าบ่อนcombien de temps ici 1 an. C'est tous, c'est 1 an. Mais on commence en septembre. Du coup, en septembre, on a 6 ans. Oui. Et après, en janvier, c'est l'année d'après, donc on peut avoir 7 ans. Par exemple, moi, je suis née au mois de mars. Du coup, quand j'ai commencé le CP, j'avais 6 ans. Mais en septembre, j'avais 6 ans. Et au mois de mars, j'avais 7 ans. Il n'y a pas examen ici D'examen Oui, examen. Non. Non. Au Laos, yeah. Les examens, c'est des petits examens, pas très importants. Mais vraiment, les examens, ça commence à être important à partir d'ici. Au Laos, non? Au Laos ici? Il y en a, mais c'est pas très grave. Au Laos, un an, c'est deux examens. Oui, on appelle ça des évaluations. C'est pour savoir le niveau que tu as, pour savoir ce que tu as appris à l'école. C'est automatique ça? C'est automatique, tu peux passer... Oui. Au Laos, pas comme ça. Au Laos, c'est après cette année finie. Si tu peux passer examen, oui. tu peux pas passer, peux pas. Oui, mais là par exemple, c'est les professeurs, ils voient, parce que pendant l'année, ils font des exercices qu'ils regardent, et si à la fin ils voient qu'il y a beaucoup d'exercices que t'as pas réussi, ils disent il faudrait peut-être redoubler, donc refaire l'année. Mais il n'y a pas vraiment d'examen important. C'est difficult. Oui. นั่นแหละทุกคนเรียนประถมอยู่ฝรั่งเศสก็คือทุกคนแบบผ่านไปอัตโนมัติทุกคนหมดปีแล้วก็ผ่านไปป .1 แบบมันการสอบเสียงบ่สำคัญคืออยู่ลาวต้องสอบเสียงบ่ถ้าแม่นไผตกสารได้อยู่ห้องเก่าบ่แต่อยู่ฝรั่งเศสบ่แม่นแบบแต่ละอันป .1 กับ1ปีต้องผ่านถ้าผ่านปีนั้นไปแล้วก็ไปอัตโนมัติต้องผ่านไปว่าซั่นป .1 ป .2 ป .3 ว่าซั่นก็คือว่าแบบบ่มีสอบเสียงบ่มีที่แบบว่าค้างห้องเก่าว่าซั่นซะอันนี้ก็สติตกใจคือกันอันไหนวันนี้ต่อไปอันนี้ Oui. Donc après, on passe au collège. Donc la première année, elle s'appelle la 6e. Donc c'est de 11 ans jusqu'à 12 ans. Après, c'est la 5e, la 4e et la 3e. Donc c'est à chaque fois, chaque niveau, ça dure 1 an. Et à la fin de la 3e, on passe un examen qui s'appelle le brevet des collèges. Et c'est très important de l'avoir pour pouvoir passer au lycée. C'est quoi ça? Collège. นั่นแหละแล้วบัดนี้ล่ะอันนี้มันก็แปลกนึงอยู่บ้านเฮาแบบ college น่ะเป็นอันนึงแต่อันนี้เป็น college อยู่ประเทศฝรั่งเศสเป็นมอต้นอยู่บ้านเฮาเป็นมอต้นอยู่ลาวทุกคนอันนี้ที่ซาวติกมาคิดเอาเองอะที่มาคิดเอาเองแบบที่มาไล่เป็นปีเอาเองก็คือว่า college อยู่ฝรั่งเศสมันทึกมันมากงกับมอต้นอยู่ลาวเฮาแบบมอต้นมันมี4ปีนั่นแหละอยู่ลาวเฮากับมอต้นเนาะอันจบอันประถมแล้วมันม1ม2ม3ม4แม่นบ่แบบอันตอนนี้มันมี4ปีc'est avant une que 3 ans ici non ก็หั่นแหละอันนี้มอต้นของคนลาวเขาคือภาษาฝรั่งเศสเขาจะเอิ้นว่า college มี4ปีแล้วบัดนี้ก็คือบ้านเฮาอะไรทุกคนก็คือแบบทุกๆชั้นก็มี1ปีici aussi exemple cette année tu as ici après prochaine année automatique on a des petits examens et à la fin de tous les examens, enfin on en a plein pendant l'année, c'est
c'est pas un jour tu fais tous les examens. C'est plein de petits examens. Et à la fin de l'année, ils te donnent des notes sur 20. C'est des notes, c'est sur 20. Et si pour la moyenne, c'est 10 sur 20. Et si tu as en dessous de 10, trop de fois, tu redoubles. Voilà, tu refais l'année. Mais si tu as au-dessus de 10, tu peux passer. C'est simplifié. C'est facile, non? C'est pas un examen. C'est pendant toute l'année. Il y a plein de petits examens. Et à la fin, ils te disent, ils font la moyenne. C'est-à-dire, ils font par exemple... Au Laos, c'est tous les mois, comme ça. Oui. 12 mois. Après, quand on finit l'année, ça a un grand examen pour passer. Ah oui. C'est comme ça. Mais nous, le grand examen, c'est ici et ici. Là. Voilà. Et au Laos, il y a des vacances. Oui, comme ici. Et c'est les mêmes vacances qu'ici. Même. D'accord. 2 mois. 2 mois l'été. Ouais. Alors ฮั่นแหละเป็นอัตโนมัติเป็นบ่สร้างสิเว้าแล้วมันบ่คือง่ายนะ c'est pour moi c'est facile ça facile pour passer Oui. Oula j'ai deux trois amis qui peuvent passer et reste ici 200 ou 300 Ah oui. oui voilà si tu pars à Daejeon Oui. comme ça allez. Donc après, on change d'établissement et ça s'appelle le lycée. Donc la première année, c'est la seconde. Après, c'est la première. Et après, c'est la terminale. Et à la fin de l'année de terminale, on doit passer le bac. Donc le baccalauréat. C'est un examen important pour passer au niveau supérieur. Et on fait des examens dans toutes les matières. On a des examens écrits à passer, mais aussi à l'oral. Et après, le bac de français, on le passe en première. Et toutes les autres matières, on les passe en terminale. Et après le lycée, c'est la fac, l'université. Ça dépend de ce qu'on veut faire comme métier plus tard. Et c'est vraiment des établissements donc au niveau d'études supérieures. Et ils sont vraiment spécialisés suivant les centres d'intérêt qu'on a choisis. Et aussi, ce qu'on a oublié de dire tout à l'heure, c'est que l'école, elle est obligatoire jusqu'en 3e. C'est-à-dire qu'après la 3e, on peut... c'est obligé de continuer l'école sur 2 ans, mais on peut soit continuer ce qu'on appelle le parcours général, donc les niveaux qu'on vient de citer, ou alors pro, donc c'est apprendre un métier. นั่นแหละเนาะองจุมดุยเสร็จนี่นั่นแหละเอามื้อนี้สติก็มีแต่เฮานะว่าทุกคนฟังเพราะว่าสิเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนเพราะว่าอันนี้ก็เป็นประโยชน์สำหรับชาวติ๊กคือกันถือว่าเอเนดามาสอนชาวติ๊กคือกันได้เพราะว่าชาวติ๊กมีลูกนะมีลูกมีการนี้กติกาทุกคนล่ะเรียนอยู่ฝรั่งเศสแล้วแบบมันสำคัญที่ชาวติ๊กต้องรู้เกี่ยวกับ education อยู่ฝรั่งเศสภาษาเกี่ยวกับระบบการศึกษาอยู่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็ขอบใจหลายๆเอเนดา merci beaucoup tadi c'est important pour moi aussi parce que tu es deux enfants qui ici Oui. นั่นแหละเอาสำหรับคลิปนี้สติ๊กต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าใครอยากให้สติ๊กเฮ็ดเกี่ยวกับหยังก็คอมเมนต์บอกสติ๊กได้เอาสำหรับคลิปนี้สติ๊กต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย